kung na-earn in 1 year ay yon. So in 1 year, guys, nag-earn Yo, kumusta mo guys? It's me again, PJ. Yo, PJ. Or PJ. And for today, guys, this is the first episode of our segment of my YouTube called Money Matters. So, in this segment, we're gonna talk about budgeting, about financial planning, about what else, and of course, about earning mga gitawag additional income, di ba? Mga sideline, kumbaga. And for our first episode, guys, we will talk about how to earn mga passive income, di ba? Okay, kita nag-work ta, and apparently, dili man kayo enough somehow, di ba? Nangita magyud mga pwede na to ma sideline and additional income, and for those who are working full-time, ang ako masuggested nga sideline is kana mga passive income. So, today we're gonna talk about one way of earning through passive income is through affiliate marketing. So, what is affiliate marketing, guys? Diba? Unsa man yun yung affiliate marketing, murag kadaghan na kay ta nakadungog kung mag-mention ng affiliate marketing, but somehow wala tayo idea kung unsa ning affiliate marketing, right? Di ba? Most of us nag-think siguro affiliate marketing kay networking man patay. Joke, di ba? Anyway, affiliate marketing is marketing strategy, di ba? Wherein we gitawag nga mga affiliates, we promote the products or services of other people, and we get a commission on each successful sale, di ba? So each product or each sale nga ma-complete, we will get a commission, di ba? So that would be really nice, di ba? If not a commission. So unsa man ning affiliate marketing, is it as kuan lang ni overview of what's happening kung unsa ning affiliate marketing, no? Overview, na ay gitawag nga merchant, or mo ni sila ang gitawag nato nga they own the product or service, mo ni ang merchant. So basically dapat we make sure na legit niya ang seller, di ba? Unsa nga mga products iyang gibaligya. And second, na gitawag nga mga affiliates. So kita mga affiliates, kita ang mag-promote sa ilang product nga through our blogs or natay website through ethical ways, guys, through ethical ways like social media, so we're gonna talk about that, more on that later. And third, mo ang gitawag nato nga mga consumers or customers. So sila ang nangita, or they are the ones who are in need of the product or the services. So sila ang mo click sa imong link and mo ato sila, and sila ang ultimate nga magbayad. They are the ones who will ultimately buy the product or the services. So basic lang, guys. So 3 people lang ang involved, usually 3, or a basic overview of how it works, the affiliate marketing, how it works, diba? So ato balikon review. First is the merchant. So sila tong mga na ay actual products or services. And second, we call them the affiliates. So they are the ones who will market the product, diba? Through social media or anywhere, diba? And third is the customer. So sila tong final nga mo palit sa product or sa services. So maura na siya ang concept sa affiliate marketing. So ang question is it a scam ba, or kanang gitawag nga na scam ba ta ning affiliate marketing? Well, it depends, diba? If legit ang product nga gibaligya,
and naamang yung product and services, daghan tag legit actually nga mga affiliate programs nga pwede na to i-avail guys. So like example lang ha, Lazada, pwede to makig-affiliate sa Lazada. We can promote their website, ano mga products, diba? Legit man yun na everyone knows na Lazada, daghan yun mamalit, diba? Diba? Daghan mag-shopping, online shopping through Lazada. And also pa may na Amazon, na po yung Amazon nga affiliate. And there are a lot of affiliate programs that pwede ta mo appeal, diba? So, legit yun na siya guys. And based from my own experience nakatry na ko affiliate marketing somehow wala yun ako siya yun nga seryoso, but in today's video I'm gonna show you how much I earned through the affiliate program of Sanchez Truly Rich Club. Yun, di ba? So nagpa-member man ko before sa Truly Rich Club, and before wala ko nag-think man nga mag-join sa affiliate marketing sa Sanchez kay ni-join jud ko because I like the program. I like the program because they send you kana mga email about, it's not just about kuan man good kana financial wellness or richness, it's also about your spiritual growth, di ba? So mo to nga side akong naganahan, mag-email sila o mag-email sila o kana mga God whispers about mga motivation, inspiration, and of course mga power talks kana importance na about also kana motivation and mga common problems nato na experience and how we can get through it, di ba? So believer gid ko sa kanang mga gi-offers joining sa Truly Rich Club. And of course ang dako pud nga reason nga ni-join ko sa Truly Rich Club is because of katilahang stock market guide. I invested gamay, so we will also talk about that in my upcoming videos about investing in stock markets. And na mag-guide if you join Truly Rich Club, na siya guide if unsa mga companies nga stocks ang atong paliton na dito and mga mutual funds, and they will explain kung unsa ang dagan ani nga company, unsay health ani nga company, and what to expect nga murag ilahang growth ani nga company that will eventually murag makagain ta sa pag-increase sa value sa atong stock. So we will also talk about that, di ba? Di ba? Di ba? Murag kagalang-galang kay kaani guys akong gisuot, di ba? Anyway, I will show you guys kung pila akong na-earn pila akong na-earn through the affiliate program of Sanchez. So ato i-check lang, di ba? Check na to. So eyes on the screen guys. So we will check kung pila ako na-earn in 1 year sa 1 year lang in 1 year how much I earned in joining the affiliate program of Sanchez. Yan. So, screen. Tuwan pa day, common question na naabay fee if mo join kag mga affiliate programs ngayon ang fees normally wala siya fees like mga Lazada wala na siya fees, and naapod si Sanchez kanaya mga books. Actually later I will show you the link. Wala siya fee nga mo join ka, mag-promote ka sa iyang mga books, di ba, sa iyang kirigma nga mga books. And basically wala siya cost, and sa Truly Rich Club na siya minimal cost man, di ba? I will show you nagbayad lang ko mga 517 pesos per month, which is for me sulit na kayo na guys kay kung unsa imong makuha in return, di ba? So it's not just about financial, but it also has the spiritual growth, di ba? Which is also very important, di ba? So yeah, ato na i-check kung pila ko na-earn. So check na to guys Yan. So kung inyong tanawon, so we go to the
website of Bo Sanchez. So naaman siya, if once you're a member, they will give you man kana login username mo and password. So nag-login ako, so mo ano inyo hang screen nga makita, guys. So Bo Sanchez members, nakabutang po here the affiliate links that you will use in promoting the Truly Rich Club. So mo ni siya ang mga affiliate links inyo makita, inyo na i copy paste, di ba, kanya nga link. Then once gi-click na sa mga customers, automatically if nagpa-member sila, automatically every month ka nagbayad sila, you will automatically earn katong imong share nga commission, di ba? Sige, ato tan pila ako na earn in 1 year. Here, go to the mission report. There. Oh, wait. This is the daily report, guys. Kung na-earn in 1 year ay yon. So in 1 year, guys, nag-earn ta og 14,767.06, diba? So as you can see, this is from September 2018 to August 2019. Nag-earn tayo 14,767.06, diba? Not bad, diba? Not bad, diba? Because this is passive income man, kumbaga. This is passive income. Mahulog nga na ako lang gi-promote ang kaning Truly Rich Club, and in return na ay mga ni subscribe, na ay mga ni join, and from their monthly fee na atay nagamay na makuha, like mga 99 pesos for each member nga, na depende sa ilang gikuha sad nga plan. So mo na imong ma-earn, as you can see mo ni siya. So from September to August, not bad, diba? At least this is passive income, diba? Wala tay capital ng spend, wala tay puhunan, but just sharing kani siya. So mo ni siya, guys. Truly Rich Club ni Bo Sanchez, nag-earn ko ani amount. So kamo, guys, you can also join Truly Rich Club and start earning or promoting promoting Truly Rich Club by kato. So giyon sa to giyon sa to pag-promote, no? How did I promote? If mo join mo affiliate marketing program, syempre una siguro, guys, dapat believer mo ng product or services para at least ma-defend nimo somehow, di ba, that nganong ni-join ka ani. So sa Truly Rich Club, ang ways nga you can promote the website or the membership of Bo Sanchez is you can have your own blog or website, di ba, wherein imong i-share how you benefited from joining the Truly Rich Club, like you will share there nga naka-start na ka og invest through stock market, kay there is a guide in Truly Rich Club on what companies to purchase, di ba? So mga ingana, pareha sa, if example, you also like katong mga power talks and katong mga videos nga ilang isend, imong somehow mag-make ka og story about that unsa imong mga na-learn from reading those kanang mga gipang email ni Bo Sanchez, mga ingana, how it improved your life, di ba? How you grew, how you grew financially and spiritually by joining Truly Rich Club. So, akong ipakita sa inyo, guys, kung giun saan ako pag-market sa Truly Rich Club. Actually, wala na kayo ko naka-update man na niya ako ang Truly Rich Club. And somehow nag-earn gihapon siya. So, ako lang gibuhat is through social media, mga gina, di ba? Free raman maghimo tayo og Facebook page, di ba? Maghimo tayo Facebook page is free, and
mag-add kag mga saan i-promote mo imong page or sa imo, even in your own personal nga Facebook, pwede sad na imong personal Facebook. We can start there, personal Facebook ato, Instagram or Twitter, and unsa pa to mga social media nga ginagamit, and we can start promoting kung unsa to nga mga affiliate programs nga atong gi-joinan. So kani atong for today, we're gonna talk about kaning sa Truly Rich Club, kung unsa giunsa na ako pag-promote. You can also do this way, guys, and if somehow mag-earn sad mo, di ba? You can also join Truly Rich Club by using my affiliate link, di ba? So it's in the description below. So at least, di ba, nagtinabangay lang ta, guys, di ba? Okay, there's no, if they click on your link, there's no extra cost man. Wala na extra cost sa mo join. So it's the same cost whether they use your affiliate link or they go directly to the website. Is the same cost, no extra cost at all. So better if imong affiliate link ang gamiton sa imong mga kaila, di ba? For sure na tay mga kaila diha, guys, nga ganahan mo join sa Truly Rich Club ni Bo Sanchez, di ba? So how do we market, di ba? First, kato, mo join ta sa Truly Rich Club. Minimal fee lang. Gamay lang, guys, mga 517 pesos per month. And daghan na kag mga daghan na kag benefits na makuha from joining. So kani, first ato i-learn unsay mga benefits, di ba, nga makuha na to in joining the Truly Rich Club, para somehow kani atong i-promote sa atong email, sa atong social media, sa atong, di ba, Twitter, tanan, Instagram, Facebook. So we need also work, guys. Dili lang siya ingnon nga ni-join ka then automatically ma-earn ka, but somehow naatay buhaton nga action plan nga you know what they say, there's no easy money, di ba? So mo ni siya, guys, ato i-promote. So as you can see on the screen, mo ni siya ang mga benefits that you'll get, di ba? Blessing number 1, each month you receive 2 Power Talks, di ba? Ready for download. So mag-email na si Boss Sanchez ana sa inyo, ha. Then blessing number 2, you receive mga Success Mentor Collection. So again, i-email or mag-send siya link, and you will receive kani wealth strategies, di ba? Blessing number 3, wealth strategies. So kana unsay inyong mga action plans, kumbaga, kung how we can accumulate kanang extra income, mga wealth. So natay daghang madawat. And of course, one of my favorites is the God Whisper. So daily mag-email na siya, and you will receive somehow mga ma-enlighten ka somehow sa mga messages that you will receive, like for this one, kani example, dear Ayan, don't be ordinary because you're not, from your creator, God, di ba? PS, you are my child. So mga nga na mo ma-receive, di ba? Di ba nilot na siya sa morning, makabasa kag mga nga na somehow mag-good mood na ka the entire day. So daghan pa siya mga blessing ma-receive in joining Truly Rich Club. Of course, natay mga audio seminar nga instant na ma-download gihapon nimo. So di ba, sulit man kaya to nabayad aning of course na po yung mga books, e-books. Grabe, daghan jud mo benefit nga madawat in joining Truly Rich Club. That's why ni-join ko, ha. That's why ni-join ko, not really for the commission, di ba? Murag kuha na to, bonus na to, but kani jud ang akong main reason nga ni-join ko sa Truly Rich Club, di ba? Kani, di ba? Blessing number 7, mga inspiring e-books. Set. And of course, kani, blessing number 8, you can earn passive income every month, di ba? That's a whooping 20% plus 5% commission through Truly Rich Club, di ba? Yan, di ba? So somehow gina-share po ni Bo Sanchez ang yung blessing by being an affiliate, di ba? So naa kay 20% of the monthly subscription fee every month, ha? Plus a 5% commission for all the subscribers this person gets, di ba? So that's really a bonus, a big bonus, di ba? Bonus na lang na siya aside, di ba, sa mga nadawat nga blessings. Blessing number 9,
diba? Other network work ni Bo Sanchez you can also earn, diba? Sa iyang katong ebook, I will show you the link later, guys. And of course kaning book ni ebook, my maid invest in the stock market. So kinsa sa iyang maid nga nahimo na siya millionaire karon, guys. So you will also receive that ebook. And of course the stock updates, monthly stock updates on what's happening to the companies nga gina-investan nato, di ba? If unsa iyang outlook, and if angay pa ba ta mo palit ani nga companies, or we will hold it, or we will sell it, di ba? So makadawat ang email na, guys. And of course naa siya life insurance, di ba? By being a member of Bo Sanchez Truly Rich Club, you will receive 100,000 di ba? Term life insurance for free, di ba? And na ako siya 100,000 accident insurance, di ba? Big plus. Of course, if mo promote they will send you ka ng mga kuan man, mga ready to download ng mga banners, mga links, and so it will be much easier for us to promote kaning Truly Rich Club, di ba? And lastly, na siya money back guarantee, asa mo na, guys. If during the first month of your membership you didn't find the material I sent you inspiring, they will return the money. No questions asked, diba? See? Daghan kay tagmadawat if you become a member. That's why you join ko sa Truly Rich Club, diba? And you guys can also join Truly Rich Club and use my affiliate link, diba? For no extra cost. Affiliate link is below in my description, diba? Daghan siyang blessing. So, di ba? Okay. So, kabalo na ta kung unsay mga blessings or mga benefits nga madawat by joining Truly Rich Club. Now we can promote, di ba? The Truly Rich Club sa atong mga katong Facebook, Twitter, Instagram. So, okay. So, I will show you guys kung saan ako pag-promote, ha. First is through na ako'y page, Facebook page, di ba? Riches for everyone. Di ba? So basically akong ginabuhat lang, guys, is gina-reshare lang nako na may napoy page si Bo Sanchez, gina-reshare nako ang iyang mga sitawag inspiring words, di ba? Gina-reshare nako, and napo siya video man sa iyang website na pwede nimo ma-download, and you can also share that, di ba? So as you can see, muna akong gibuhat katong interview ni Bo Sanchez ay made akong gi-post diha sa akong page, di ba? And diha sa imong gi-promote, imong ibutang imong link nimo sa imong katong affiliate link. Once you join sa mga affiliate program, tagaanan mo og affiliate link that you will use in promoting that product or services, and kana inyong gamiton so that once na mo click ang customers or the consumers, once ila na i-click, automatically maadto sa imo ang commission, di ba? Ingana lang kasayon na i-link ihatag, then automatically once ni click or once ni palit ang customers, automatically maadto sa ibang commission na naman sila ihatag nga katong kita ganiha katong commission report kung kinsa ang mga ni-join and pila ilang gibayad and pila imo hang na-earn, di ba? So ingana lang kadali, and they will send you the money, like if maabot na mo 5,000 they will send the money through your bank account. So mga po sila bank account nga inyohang diha ninyo makuha katong inyohang payout, di ba? Yan. So ingana lang kadali, guys. So di ba, mag-promote lang ta sa page, di ba? At least si Bo Sanchez known naman si Bo Sanchez, di ba? So somehow daghan siya mga materials na atong magamit, di ba? And resharing and sa pag-share ninyo, guys, inyo sang ibutang diha nga how it helped you. Mas dindot na siya at least, di ba, makabalo ang mga tao nga how joining Bo Sanchez and how it helped you in your personal life, but in your career, sa work, and
of course sa stock market nga na. So inyo nang i-share diha guys. So I suggest kanan sa mga inyong mga mag-start mo sa inyong mga friends, sa inyong mga close friends, ana family, relatives, ana di ba mag-share mo ana and eventually naadyo ganahan mo join ana nila and sayang pod if maadto sa line di ba. So why not ikaw ang affiliate link nga ilang gamiton, di ba? Sayang pod. So kani basically kani akong ginabuhat nag-share lang ko sa kani sa mga di ba example is feeling blessed nag-share lang ko sa affiliate link and that's it, automatically mag-earn na ka. As you can see muna ako na-earn balik ta, it's na siya monthly man nga commission report so 14,000, not bad guys, di ba? Not bad. And aside sa Facebook page, you can also have your karon, di ba? Daghan na social media. Pwede ka mag-Twitter, Instagram. You can also create an Instagram account, mag-share mo sa mga wonderful posts, mga beautiful posts, di ba? And sa Twitter, guys, sa Twitter, daghan na sa Twitter, sa paman even sa YouTube guys, that's why karon di ba na-view ko ninyo sa YouTube, di ba? And nag-share ta kung how I earned through joining Truly Rich Club. So unsa pa man. So I think that's it guys, no? Kabalo na ta unsa ang affiliate marketing and how mga available nga affiliate programs out there. Actually daghan, so we will discuss that in my next video. Like Lazada, Lazada, we will join Lazada, Zalora, Zalora, and kani kang Sanchez, and depende guys kung unsa ang inyong ganahan nga i-promote, di ba? Mo na to ang i-joinan nga affiliate, di ba? At least nag-benefit ka from joining it, kay ganahan jud ka mo join, and of course bonus na itong kay extra commission, di ba? So, kung saan pag-share, we also talked about that katong sa social media, sa Facebook, Twitter, Instagram. So, I guess that's it, di ba? Muna siya ang na-earn na to sa Truly Rich Club, guys. Not bad. 14,000, di ba? Pinsa may muhatag na 14,000 at this time, di ba? Wala. So, it's absolutely si tawag ni thumbs up, di ba? Thumbs up na nindot siya sa pag-join ng affiliate program. And sa ako aning method ha, lain-lain man ta nga ways nga si tawag ni promoting, and lain-lain pud atong income na earn. So sa ako alang ni siya guys ha. Probably mas dako ang inyo ma-earn, di ba? Or maybe mas lesser so depende lang yun na guys kung di unsa nato pag-promote. So hard work lang guys, hard work kay wala na yung easy money, di ba? Kumbaga dapat nahatay gihatag nga hard work, di ba? So mo ni siya guys. So that's it for today. Murag kuan ako kana overtime overtime, and I'll see you again in my next video. So if you have some questions about affiliate marketing and about the Truly Rich Club, if unsaon pag promote pa nato, pag earn or anything about it, so please comment below guys. I will answer your questions, and hopefully magkinabangay lang ta guys ani nga tong mga advocacy, di ba? So that's it guys. Thank you for watching, and I'll see you again in my next videos. And please don't forget to subscribe guys, subscribe, like, and comment. So yeah, thank you guys, and have a good day. See you next time.